सुप्रभातम आजिर पंचांग ओ अमृत वचन। सुप्रभातम्। अद्य दिवसस्य पञ्चाङ्गम्। अद्य श्री श्वेतवराहकल्पस्य वैवस्वतमन्वन्तरः द्वितीयपरार्धः उत्तरायणः वसन्तऋतुः फाल्गुनमासस्य कृष्णपक्षचतुर्दशी तिथिः बृहस्पतिवासरश्च चुकाप्त षड्विंशत्यधिक एकपञ्चाशत्शतं विक्रमसंवत् 81 फेब्रुवरी मासस्य 27 तारिका। अद्य दिवसः सर्वेषां कृते मङ्गलमयं भवतु इति विभुपदारविन्दयोः विनम्रप्रार्थना। एकमात्र परमात्मा विष्णु तुम्भ पाखरे मो पाखरे अन्यत्र सर्वत्र व्यापी रहिछन्ति। अଯଥାରେ ତୁମେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ମୋ ଉପରେ କାହିଁକି କ୍ରୋଧ କରୁଛ? ଯଦି ତୁମେ ଅଳ୍ପକେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପରମପଦ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତେବେ ସର୍ବଦା ସର୍ବତ୍ର ସମଭାବନା ଧାରଣ କର।